गाड़ी आकर अचानक ओल्ड होम के सामने रुकी और आकब ने अपने वालिद से कहा, अब्बू आइए उतर जाएं, ये आपका घर है। आकब के वालिद नदीम साहब गाड़ी से उतरे और बहू बेटा भी दोनों बाहर आ गए। नदीम साहब हैरानी से बोले, बेटा ये तो ओल्ड होम है, ये मेरा घर थोड़ी है। आकब ने कहा, जी अब्बू, आज से यही आपका घर है। नदीम साहब रंजीदा होकर बोले, पर मैं यहाँ क्यों रहूँगा? मेरा अपना घर है, अपने बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगा, तुम लोगों के साथ रहूँगा, मैं किसी ओल्ड होम में नहीं रहूँगा। बहू ने तेज़ लहजे में कहा, क्यों नहीं रहेंगे? मतलब अब आपकी उम्र हो गई है, आप हमारे घर में रहने के लायक नहीं हैं। आपकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। आए दिन हमारे घर में पार्टियां होती हैं और आपको हमेशा हमारी महफिलों से मसला रहता है, तो फिर हमें भी आपसे परेशानी है। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमें रोके या टोके। वैसे भी जब आप बूढ़े हो गए हैं तो यहाँ आपको अपनी उम्र के लोग मिलेंगे, आपका उनसे मेल झोल होगा और आपका वक्त अच्छा गुजरेगा। यहाँ आपको सारी सहूलतें भी मिलेंगी। फिर आप क्यों हमारे साथ रहकर हमें तंग करना चाहते हैं? नदीम साहब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, बहू ये तुम क्या कह रही हो? मैंने हमेशा तुम्हें बेटी की तरह माना है, बेटी की तरह प्यार दिया है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कहोगी। बहू ने तल्खी से कहा, बस कीजिए पापा जी, देखा है मैंने आपने मुझे कितना बेटी की तरह माना है। आकब बोला, अब्बू कमी कोई नहीं है, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। ये आपके साथ रहना नहीं चाहती। आपने ही कहा था मेरी शादी इससे करो। अब मैं अपनी बीवी को तो नहीं छोड़ सकता, ना ही इसे नाराज़ कर सकता हूँ। और वैसे भी आपको यहाँ क्या मसला है? नदीम साहब ने भराई हुई आवाज़ में कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। बचपन से आज तक तुम जो कुछ भी हो सब कुछ मेरी मेहनत और कुर्बानी की वजह से हो। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, अपनी सारी जायदाद भी तुम्हारे नाम करती। भला इससे ज़्यादा एक बाप क्या कर सकता है? आकब ने तंजिया अंदाज में कहा, ऐसा भी क्या बड़ा कर दिया आपने? जो किया वो तो हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। चीज़ों को हमेशा एहसान जताने के तौर पर ना गिनो, ये सब वालिदैन अपने बच्चों के लिए करते हैं। नदीम साहब अपने बेटे और बहू के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अफसुर्दा सी आवाज़ में कहा, बेटा मैं तुम लोगों के बगैर जी नहीं पाऊंगा, प्लीज़ मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। आकब झंझलाकर बोला, बस अब्बू अब बहुत हो गया, हमें और भी काम है। उसने गाड़ी से अब्बू का बैग निकालकर ज़बरदस्ती उनके हाथ में पकड़ाया और दोनों मियाँ बीवी वहाँ से चले गए। नदीम साहब की आंखों में आंसू थे। वो खामोशी से अपना बैग उठाकर ओल्ड होम के अंदर चले गए। एक दिन नदीम साहब के पुराने दोस्त की बेटी सना ओल्ड होम के सामने से गुजर रही थी और वहाँ अपने किसी जानने वाले से मिलने आई थी। उसने देखा कि नदीम साहब पौधों को पानी दे रहे हैं। वो आगे बढ़ी, सलाम किया और कहा, अंकल आप यहाँ, आप किसी से मिलने आए हैं क्या? नदीम साहब की आंखों से आंसू बह निकले और वो रोते हुए बोले, नहीं बेटी, मैं मिलने नहीं आया, बल्कि यहीं रहता हूँ। फिर उन्होंने बहू और बेटे का सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह वो इन्हें यहाँ छोड़ गए और अपने साथ रखना नहीं चाहते। ये सुनकर सना का दिल भर आया। वो बोली, अंकल जी आप फिक्र न करें, वो घर आपका है और हमेशा आप ही का रहेगा। आए मेरे साथ चलें। वो नदीम साहब को अपने घर ले आई। वहाँ नदीम साहब अपने पुराने दोस्त से मिले। उन्होंने तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा और उन्हें अपने पास ही रहने का कहा। सना भी इन्हें वालिद जैसा मानकर इज्जत और प्यार देने लगी। कुछ दिन गुजरे ही थे कि इधर आकब को अपना घर का खाली करने का नोटिस मौसूल हुआ। नोटिस देखते ही वो आग बगोला हो गया और चिल्लाया, घर खाली करने का नोटिस, ये किसने भिजवाया? वो गुस्से में बैंक ऑफिस जा पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि सना वहीं ऑफिस में काम करती है। आकब हैरानी से उसके पास गया और पूछने लगा, आपने ये नोटिस क्यों भेजा? आप एक बार चेक तो कर लेती कि घर किसके नाम पर है। सना ने सुकून से जवाब दिया, मैंने सारी मालूमात ले ली हैं और अच्छी तरह चेक करने के बाद ही आपको नोटिस भेजा है और ये नोटिस बिल्कुल दुरुस्त है। यह घर आपका नहीं है और जिसका ये घर है वो अब नहीं चाहता कि आप यहाँ रहें। आकब ने तेज़ी से कहा, यह घर मेरा और मेरी बीवी का है, आप ये कैसे कह सकती हैं कि यह मेरा नहीं है? इतने में सना ने ऑफिस में नदीम साहब को बुला लिया और कहा,
اگر آپ اس گھر کے مالک ہیں تو پھر یہ کون ہے؟ ندیم صاحب آگے آئے اور کہا، یہ گھر میرا ہے اور میں نے ابھی تک یہ تمہارے نام نہیں کیا۔ میں جب چاہوں جسے چاہوں اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں اور جب چاہوں نکال بھی سکتا ہوں۔ عاقب اور اس کی بیوی گھبرا کر بولے، ابو جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قانون کہتا ہے کہ باپ کی جائیداد پر بچوں کا حق ہوتا ہے۔ ندیم صاحب تلخ لہجے میں ہنسے اور کہا، واہ، یہ تو اچھا ہے کہ تمہیں حق کے بارے میں پتہ ہے کہ والدین کی جائیداد پر اولاد کا حق ہوتا ہے، لیکن کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اولاد کا والدین پر بھی کوئی فرض ہوتا ہے؟ حق معلوم ہے تو فرض بھی معلوم ہونا چاہیے نا؟ پھر بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگے، بے شک اولاد کا حق ہوتا ہے، لیکن تب جب والدین اپنی خوشی سے دیں۔ لیکن تم جیسے بچے جو والدین کا دل دکھاتے ہیں، انہیں جیتے جی جہنم میں دھکیل دیتے ہیں، ان کے لیے تو بہتر ہے کہ اولاد ہی نہ ہو۔ سچ ہے، آج تمہاری ماں زندہ نہیں ہے، اگر وہ زندہ ہوتی اور تمہاری یہ حرکت دیکھتی تو بہت رو دیتی۔ بہتر یہی ہوا کہ وہ اس دکھ کو دیکھنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئیں، کیونکہ مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا کہ کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی بہو ندیم صاحب کے قدموں میں گر کر ہوتے ہوئے بولی، ابو جی مجھے معاف کر دیجیے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی، پر آپ ہی تو کہا کرتے تھے کہ آپ نے مجھے بیٹی کی طرح مانا ہے، پھر آج کیا ہو گیا؟ ندیم صاحب نے غصے اور دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹی کی طرح مانا، لیکن تم نے مجھے کبھی باپ کا احترام نہیں دیا۔ جو تم نے کیا ہے شاید ہی دنیا کی کوئی بیٹی اپنے والد کے ساتھ ایسا کرتی۔ تم تو میری بیٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے بہو اور بیٹے کو انتہائی سخت نظروں سے دیکھا۔ بہو اور بیٹا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے رہے، لیکن ندیم صاحب کا دل اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ وہ کہنے لگے، نوٹس کے مطابق مجھے 10 دن کے اندر یہ گھر خالی چاہیے، اور آج کے بعد میرا تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ میرا گھر ہے، میں جسے چاہوں رکھوں اور جسے چاہوں نکال دوں۔ بہو اور بیٹا روتے رہ گئے اور ندیم صاحب وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں وہ اپنے دوست کے گھر پہنچے تو ثنا نے کہا، انکل جی، وہ دونوں اب آپ سے معافی مانگ رہے تھے اور آپ کے ساتھ رہنے کو بھی تیار تھے، کیوں نہ آپ اپنا غصہ چھوڑ دیں؟ ندیم صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی تم میرا خون نہیں ہو، لیکن جو کچھ تم نے میرے لیے کیا وہ حقیقی بیٹی سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ میرا اپنا خون جس نے مجھے ایک اجنبی سے بھی زیادہ دکھ دیا ہے۔ مجھے اس پر افسوس ہے۔ تم میری بیٹی ہو اور ہمیشہ رہو گی، لیکن عاقب اور اس کی بیوی سے میرا اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ میرا دل بہت دکھی ہے، میں نہیں جانتا میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا کیا ہوگا، مگر اتنا طے ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں ان کی شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا، نہ انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، ہمیں کبھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے والدین کا دل اس قدر ٹوٹ جائے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اولاد سے بہتر تھا بے اولاد رہنا۔ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے والدین کو ہم پر فخر ہو اور وہ کہہ سکیں کہ ہم ان کی وجہ سے خوش ہیں، نہ کہ ان کی زندگی میں زخم بن کر رہیں۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔